नमस्कार मु मिहिर एसएमजे टीवी को आपण मानकु स्वागत। सरकार कर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम लोकमान पाखे सीधा सड़क पहुँचापी आरंभ होता त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था आउ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था मध्यम पंचायत को मिली अखंड क्षमता। लोक माने सेमानकर समस्या को नहीं पंचायत रे पहुँचती एवं पंचायत अधिकारी बा सरपंच समाधान करती लोकंकर समस्या को कौन रही आम पंचायत समस्या एवं किभली हेउची तार समाधान एवं केमिति रही सरपंच कर कार्य दक्षता आपको स्वतंत्र भाव में अनुशीलन करने को आरंभ करुछु आमे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आम पंचायतर कथा। आम पंचायत कथार आमे आज पहुँचीलु खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लॉक अंतर्गत पिचुकुली ग्राम पंचायत रे। पिचुकुली ग्राम पंचायत जहाँकि 11टी वार्ड को नहीं गठित एवं 5000 लोक संख्या विशिष्ट पिचुकुली ग्राम पंचायत रे कौन रही समस्या आमे पहुँचीचु पिचुकुली ग्राम पंचायत सरपंच श्रीजुक्त अनंत कुमार सेठी पाखरे जे जड़े युव सरपंच आमे सीधा सड़क तांको सहित कथा हवा। नहीं मोर देखु पिचुकुली पंचायत तो बहुत गुड़े समस्या थिला ता भितर मुख्य समस्या थिला पानीय जल। मु आसला परे एबे टिक्का तल गोटे गौड़ साई गोटे वार्ड सेठी माने ट्यूबवेल जिते थर अटेंड कले भी ड्राई एरिया पानी पड़ूनी से टैंकर रे मु पानी जगेची। वर्तमान यही वर्ष गोटे बोरिंग खोलिकी आसंता वर्ष सुधा कंप्लीट हो पानी जोगाजोग चली आ बाकी गिरिगिरिया सीगुड़ा से गाँव में पीवा पानी समस्या थिला सेटा गला वर्ष आमर वसुधा योजना रे गोटे बड़ 1000 लिटर ओभरहेड टैंक कराई पानी समस्या दूर हो जाइए। आउ प्राय आउ जिते गोटे गोटे गाँ थिला पिचुकुली गोटे गाँ अच्छी जोटा कि समरू पानी ठीक से होना किंतु एबे आमे नुआ मोटर फिटिंग करिछु आ पानी सेटा हेइजिबो बोली मोर आशा पानी चलिनी किंतु हेइजिबो तेणु मोटामोटी भाव में आमे 80% आमे पानी जल समस्या दूर करि परिछु। आउ सेकेंड समस्या है आमर रास्ता घाट आमर जीजीओ स्कीम रे आमे गला वर्ष सानवाड़ रे 4 लाख टंकार दे प्रोजेक्ट देकी 400 मीटर 400 फुटर सीसी रोड करिछु। एठी आमर एमजी एनर्जीएस रे कुंज शिउला ठाऊ कुंजवन पर्यंत रास्ता आमे माटी रास्ता को करिछु। तापर एपटे आमर गिरी टिक्का तल ठारे सेठी भी 4 लाख टंकार प्रोजेक्ट देकी आमे सीसी रोड करिछु। गाँ गहली जहाँ समस्या थिला सीसी रोड आउ गाँ गहली लोक समस्ते पोखरी उपरे गाधेया डिपेंड करती तेणु आज पर्यंत मो पिलादिन मु जानी पोखरी गुड़ा कौन पोखरी पुनरुद्धार हो नाला किंतु ए वर्ष मु 6टा पोखरी माने सीएफसी एसएफसी रू देकी पैसा 6टा पोखरी पुनरुद्धार कर सारी अलरेडी आ आशा रखीचु आसंता वर्ष सुधा आम जहाँ भी माने पोखरी समस्या अच्छी संपूर्ण भाव में शेष करदेबू बोली। आलोकीकरण रे आमे हाईमैक्स लाइट लगेचु पिचुकुली बजार रे हाईमैक्स लाइट लगेचु शिउला गाँ महादेव मंदिर रे लगेचु हाईमैक्स लाइट सानवाड़ चंपेल सेठी तारेश्वर मंदिर सेठी भी हाईमैक्स लाइट लगेचु जेते प्राय गाँ मुंड छक अच्छी सब जगह आम हाईमैक्स लाइट लगे आलोकीकरण समस्या प्रायतः दूर कर देछु। समस्या तो माने सब अच्छी जोटा कि माने लोक मैंने एठी समस्ते चाषबास उपर निर्भर कहीं एमती चाकरिया बाकिरिया लोक नहांती आउ समस्त जो बेकारी समस्या दूर करने एमजी एनआरजीएस आम जो स्कीम देचु आम के चेष्टा करूँ आम सबू जो मैंने बेकारी सब बाहर काम करते गाँव को फेरी आसछंती समस्त के आम काम देकी आम ये थईथान करने आम आशा रखीचु। आगु मो ना दिलीप कुमार पाइकराय मो पिचुकुली पंचायतर सानवाड़ ग्राम वार्ड नंबर 3 जड़े बासिंदा आमर पोखरी एबे सरपंच माध्यम गोटे आदर्श पोखरी करा जाइछि आ पिला माने बसिया आमर घर नथिला घर भी एबे गोटे करा जाइछि। मुख्य समस्या आमर रही गाँव जो रास्ताटी जाइछि रिपेयर यार हूँ मुख्य आमर समस्याटी अच्छी आ सरपंच महोदय को भी आम जनईचु सी भी प्रतिश्रुति देइछंती। पिचुकुली पंचायत 3 नंबर वार्ड सभ्य आमर सानवाड़ ग्राम श्मशान कौन शवदाह करने कौन सुविधा सुजोग नाला तेणु श्मशान आमर वर्षा दिन में
ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଏଠି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କଣ୍ଟା ଲାଜୁକୁଳି କଣ୍ଟା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବି ବର୍ଷାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ଆମର ଶବଦାହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ ଅନେକ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗ୍ରାମରେ ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛିର ସମାଧାନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବି ବାଟ ଚାଲିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଜେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ପିଚୁକୁଳି ଗ୍ରାମ ପିଚୁକୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଆମର ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଭାରି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ହେଲେ, ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ। ଲୋକ ଗହିରକଣ୍ଟାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସେ ଯୁବକ ଲୋକ ଆଉ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ, ଆଉ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେବା ସ୍ୱଚ୍ଛସେବୀ, ଆଉ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଁ ପିଚୁକୁଳି ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମ ପିଚୁକୁଳି ବଜାରରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ କିଛି ଗରିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଏଠି 17 ବଖରା ଘର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘରକୁ କମ୍ ଦାମରେ ଭଡ଼ାରେ ସେ ପରିବାର 17ଟି ପରିବାର ଏଠି ଚଳିଛି। ଏବଂ ଏ ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ପୋଖରୀକି। ତାକୁ କହିଥିଲା ପରେ ବି ସେ ପୋଖରୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଦାନ ଦେଇକରି ପୋଖରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଳେଇକି ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 17 ବଖରା ଘର ସେଭ୍ ହୋଇପାରିଲା। ଏସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଠିଆ ହେଇକି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସଫଳ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୁସି ଅଛୁ, କାରଣ ଯାହା କହିଛୁ ଯେତେବେଳେ କରିଛୁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ବି ଦୂର କରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମାତ୍ରକେ। ଏବେ ଆହୁରି କହିଛୁ ଲୋକ ଏଇ 17 ବଖରା ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିছে ଆଉ 2-4 ବଖରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 2 ବଖରା ଘର ବି ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଣସିଂ, ପିଚୁକୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକାତଳ ଗ୍ରାମର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅନନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 2ଟି ପୋଖରୀ କାମ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ମଡ଼େଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପାହାଚ, ଗାଧୁଆ ଘର, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଏହିପରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପିଚୁକୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଉଳା ଗ୍ରାମର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀଧର ଛୋଟରାୟ କହୁଛି। ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅନନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆଗାମୀ ଅଛି କାମ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସହମତି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଆସିକି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।